Iba naman do. Hello guys! Snack time! Mango. Tadan! Ano to sa akin? Mango. Melon. Melona! Melona. Melona! Melona. Ano sa'yo, be? Strawberry. 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 Sa'yo? Dila ang Melona mango. Melona. Prart pa na yung melona. Asa day? Green sa kanya. Yan, melon talaga yan. Yan. Ganyan. What about me? Mine is? Mango. Oh, mango. Yum, 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 yum. Ganito kami pag holiday. Dahil relax time. Relax time. Yes. Bukas pakbakan na naman. May iba-iba mga posisyon. Tingnan nyo. Oh. Ang isa nasa sahig. Nakasalampan. Pagod na pagod. Kakatapos lang ng vaccine niya. Kanyang second vaccine. Tapos na siya. Second vaccine na pala yan? Oo. Very siya, strong. Ako malapit na mag-senior kaya hindi pwede. Kailan yung Hindi ka pwede? Hindi ko. Sabi nila, ano daw, yung buntis, at yung buntis hindi pwede. May bago. Ang buntis hindi pwede. Tapos yung may mga complicated na sakit. Oo. May mga allergy. Makes the world-changing decision to detonate the first atomic bomb. Yay. Tapos na yun? Tapos weekend yata yun, wala lang per hour. Wala na eh. Nakaupo lang kami. Yung aking Wala na mga tugas pa yun. Sige, ano ko muna. Guys, kakain muna kami ha. Ay, nawala yung internet ko. May po. Time to go home. Bye-bye. Say bye-bye. See you. Mwah-mwah. Uwi na. Dali. Ay! Nahulog. Uli na? Uli na. Uli na, bye-bye na. Bye-bye na. Ang brightness mo. Dilum. Oo. Dilum na. Kasi papatay na to. Bye-bye. See you guys. Thank you for watching. Please don't forget to Subscribe. like, comment. Ganda. Dito kami. Ayan o. Oh. Diba? Ang puno kachiko. Pero madulom. Ang puno kachiko madulom. Madulom. Ano ang ginapanag? Ano ang ginapanag? How mo bek? Ano ang ginapanaghaw mo? Bulaklak. Ay, basto ni San Jose. Basta ni San Jose. Yeah. Uwi na kami. Ayan, oh. Unit. 9G. Kapit bahay mo dali tayo. Manok diri sa dara o may nagkuandi kang manok. Buho ko na buho. Sa ginagawa. Kada ako mabakit sa tabaho. Manok ko. Gintawag ko gani krok dukon. Ayan. Medyo madilim, guys. Kasi, na. So, thank you for watching, guys. This is the end of our holiday. Hari Raya Puasa. And then next week, another holiday.
Anong holiday next week? Pwede ka mo, ay, sige, galing. Ay, ano, today is ano, Hari Raya Puasa. Next week is Wednesday, anong holiday yon? Another holiday. Visak. Visak Day. Next week. Yay, hooray. Nakakapagod din O, sige na. Good night na, guys. Kasi it's 7 ano na? 7:20 na ng gabi. Ayan. Yes. Time ko ng pag-second time, pagaling ko. Sumakad ko, kami dito kaya lang kamo. Hindi kami, ano, Dududududun. 172. Ayan. Good night, guys. Good night, everyone. Tudloan ko na lang kamo, diraan na lang kamo manaog. Magkasunod, magsakay kamo Ayan. 162. Okay, see you, guys. See you next God bless everyone. Thank you for watching. Mwah. Sa hindi pa naka-watch, please watch naman Sa hindi pa nakasubscribe, Yes. please. Subscribe naman para kay ate. God bless. God bless.